Sup? What's up? Good evening. Tamang pajak tayo. Okay? Kasama dalawang tropa. Dina muna kami dito. Dina. Sa Barrio Tambayan. Let's go. Taan. Balagbag. Barrio Tambayan. Sup? GoPro mo? Wala. May 360 nga ako ba? Oh? Insta? Oo. Tama na. Nandun sa bike ko na kamay. Ayos talaga si Kuya Charles. Manboy. Kari-kari. Sa dating awam. Ang damo mo ito yung lalako tinay mas ngayong panada. Manboy. UC. Jai. Pusaw. Isa lang kawali no. Balbak. Naman. Ayos ba boy? Ano? Kain na na. Tortang talong. Balbakwa. Sabay may libre pan sabaw. Masarap yung sabaw nila ngayon ah. Pang. 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 Ganun na lang oh. Mapapabasa ka na lang pagka ubos eh oh. Ayos din. Solve. Let's go na, let's go. Oops. Busog na. Nakapagpatahin na ng pantalon. Ayan o, bit-bit ko. 6 pieces na pantalon. Puta, Barcia to Satwa. Makapagpatahi lang. Ang mahal sa Barcia eh. Puta, 20. Dito sa to, gis lang, gis. Ayos na, uwi na. Ah! Ayos. Sana to Kuya Charles. Dinadaan kami ni Kuya Charles at di namin alam eh. Kumpiyansa boy. Uhuy. Ayos. Solve na naman si Taba TV. Woo. Barcia 1 to Satwa. Satwa to Barcia 1. Ano naman to, mga 45 km. Yes sir. Jeez, magpa-jack. Magpapawis mga kaibigan. Okay? Best everyday. So, Kite Beach. Uhuy. Ako Charles, Kite Beach. Yes. Yes, ay. Sabay dagat kayo dito. Uhuy. La 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 la. Barcia. Ganun lang. Barcia na kaagad. Uhuy! Nohan, testing kaya natin. Ayos din. Ohoy! Nohan, babay! Nohan! Kabado si Taba! Uwi na! Jeez! Barcia, let's go! Pass everyday!